Kita membaca Ratibul Hadab adalah Al-Fatihah. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا
يا ذا الجلال والإكرام مثل على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا خبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا خبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا خبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهجر إلى الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا صادق الأعظم الفقيه المقدم محمد بن أبي علوي وجميع ساداتنا آل أبي علوي وأصولهم وفرائهم وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحالت أرواحهم من مشارق الأرض ومغاربها وخصوصا إلى روح سيدنا صهيب الراتب قل بالإرشاد وغوث العباد وبلال الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفرائهم وأن الله يعني درجاتهم في الجنة ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا بالدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحيائهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم يرحمهم يفرج كرب المسلمين ويشفي
مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويغفي نوائهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمتعدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغفر أمطارهم ويعود كل سيل منا ومنكم سوله على ما يرضى الله ورسوله ويفتح علينا فتح العارفين ويخدم لنا بالحسنى وهو راض عنا بخير ولطف وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وخذنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وخذنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وخذنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. علمنا وبه سيخنا بسير النبي والنبي بسير سورة الفاتحة إلى حضرة النبي والجميع من سيخنا ومعلمنا والجنة ومحكنا ونسان خلصنا للمؤلف بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات حكم البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والغادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Al-hadits samin asyara, hadis yang ke-18. An Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma. Huma itu kembali kepada Ibnu Abbas, anak Sidin dengan Abbas, Abbas Sidin. Anak Sidin namanya Abdullah, abahnya Abbas, jadi Abdullah bin Abbas. Digelar, sering disebut Ibni Abbas. An Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi bersabda, jar Nabi, hal alimtum, apakah kalian mengetahui, tahu kada nyawa ada kali jar Nabi ini, man a'jabul khalqi imana, siapa yang paling mengagumkan dari hamba-hamba Allah bintangan keimanannya. Iman siapa yang paling mengagumkan di antara makhluk Allah, yang paling ajaib, yang paling luar biasa dari hamba-hamba Allah, dari makhluk ini bintangan iman. Nah, Nabi bertakun lawan para sahabat,
Batakun ini maksudnya bukan Nabi kada tahu, cuma Nabi hendak mengetahui, tahukah sahabat ini kadakah, itu maksudnya. Faqalu, maka para sahabat menjawab, imanul malaikati ya Rasulullah, imannya para malaikat wahai Rasulullah. Jawaban para sahabat nih. Faqala, ujar Nabi, wa kaifa la tu'minul malaikatu, bagaimana tidak beriman malaikat, wahum yu'ayinunal amra, sedangkan mereka itu memang paham, mengerti, melihat secara jelas apa yang tidak terlihat oleh manusia. Jadi yang larang surga malaikat tuh melihat, larang neraka malaikat melihat, aras malaikat melihat. Jadi yu'ayinunal amra, jelas bagi mereka yang tersembunyi. Jadi mun kada beriman mustahil kan Allah Ta'ala, karena yang naran surga itu melihat. Jadi ujar Nabi, wa kaifa la tu'minul malaikat, bagaimana mungkin malaikat kada beriman munnya melihat sarabannya melihat. Nah, jadi seandainya malaikat itu beriman, wajar aja kita. Biasa kita manjalnya wajar ya beriman. Ya kalau artinya kada mengagumkan malaikat beriman itu biasa aja. Beriman lawan hal-hal yang gaib, yang kada kelihatan, tentang surga, tentang neraka. Bubuhan malaikat kada perlu lagi mengimaninya, itu sudah nyata melihat dong. Nah kalau kita mah ya kalau satu sudah. Jadi pemahamannya ujar Nabi lain itu. Lalu ujar pada sahabat pulang, an-nabiyun ya Rasulullah, bubuhan para nabi wahai Rasulullah. Waqala, ujar Nabi kita, wa kaifa la yu'minun nabiyyun, bagaimana mungkin bubuhan Nabi itu kada beriman. Warruhu yanzilu alaihim bil amri minas sama, sedangkan malaikat Jibril, ruh itu malaikat Jibril yang yanzilu turun kepada mereka para nabi bil amri, membawa perintah Allah minas sama, membawa wahyu. Jadi para nabi ini tak beriman dengan Allah karena langsung ditemui oleh malaikat Jibril, menerima wahyu dari Allah. Jadi bahasa sederhananya nyata ibu Nabi itu beriman. Bertamuan panglawan malaikat Jibril membawa wahyu. Jadi mun Nabi itu beriman biasa aja juga. Kada termasuk ajaib. Ujar Nabi kita nih madahi. Kada termasuk ajaib. Ujar para sahabat pulang, berarti dua sudah jawaban sahabat yang dibantah oleh Nabi ya kalau. Ujar para sahabat, ashabuka ya Rasulullah, para sahabatmu wahai Rasulullah. Makanya bun kami nih, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, sahabatmu ya Rasulullah. Faqala, ujar Nabi, wa kaifa la yu'minu ashabi, bagaimana mungkin tidak beriman para sahabatku. Wa hum yarawnal mu'jizati minni, mereka melihat langsung mukjizat aku. Melihat Nabi yang keluar di sela-sela jari tangan Nabi itu banyu. Seratusan orangnya sampai haus meminum di situ. Kayak anak ada beriman, melihat mukjizat, melihat sebuah keajaiban yang ada di diri Nabi, melihat itu para sahabat menyaksikan. Maka nyata beriman. Maka seandainya para sahabat beriman lawan Nabi karena melihat mukjizat, biasa aja Nabi juga. Biasa aja. Nah. Apalagi jadi Nabi, wa ana unabbiuhum, dan aku selalu memberikan mereka penjelasan, memberikan mereka wijangan ya kita, bima unzila alayya, dengan wahyu atau Quran yang diturunkan kepadaku. Aku langsung yang menjelaskan, aku yang langsung jadi gurunya. Nah, jadi tiga golongan. Malaikat mun beriman kepada Allah dan Rasulnya biasa aja. Para nabi beriman kepada Allah dan Rasulnya biasa. Para sahabat beriman kepada Nabi kita, kepada Allah biasa. Karena melihat akan mukjizatnya Allah, mukjizatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu jar Nabi kita nih, walakinna, yang sebujurannya ajaban nas imana, yang paling ajaib di antara manusia pintangan beriman itu adalah qaumun, satu kelompok kaum. Isim nakirah artinya bisa siapa saja di sini.
Kadebetan tuh kaumun, satu kaum. Yuhibbuna yaji'una, yang mereka itu nanti datang min ba'di, hidupnya di masa sesudahku, di masa sesudah aku wafat. Yaji'una min ba'di, mereka datang hidup sesudah kewafatanku. Artinya kada sampai bertamu lawan Nabi. Ya bubuhan kita ini. Tetapi walaupun kada sampai bertamu lawan aku, yu'minu nabi, mereka beriman lawan aku. Beriman lawan aku. Walam yarauni, padahal mereka kada pernah melihat lawan aku. Nah, siapa sudah punya ketahuan sudah ya kalau ya bubuhan kita ini. Kita kada pernah melihat Nabi, kada sejaman dengan Nabi, melihat mujizat Nabi kada suah, tapi luar biasa tiap malam maulidan ya kalau. Nah, wa yusaddiquni, dan mereka membenarkan akan aku. Membenarkan. Paulaika ikhwani, mereka itulah dangsanaku ya Nabi. Nah, jadi dalam wilayah orang-orang di sekitar Nabi ada sahabat Nabi, ada dangsanak Nabi. Nah, jadi mendengar nangka ini pian model kayak bahiri jobon sahabat. Nah, bukan lain bahiri yang sarik kiri hasad itu lain lah. Saking sahabat ini imannya itu lawan Nabi luar biasa. Hendak bener lawan Nabi ini parak tuh nah. Jadi para sahabat adalah dang sanak pian. Nang kayak itu luar biasa. Amun yang kami ini kalah jadi sahabat. Kalah. Ternyata ada orang-orang yang kada melihat lawan Nabi tapi beriman lawan Nabi. Membenarkan lawan Nabi. Bahkan mencintai padahal kada pernah melihat Nabi. Siapa mereka? Nah, iya tuh. Mulai zaman tabi'in. Kalaunya sahabat melihat lawan Nabi. Tabi'in ini murid para sahabat, ada sahabat bertemu Nabi ila yaumil qiyamah. Nah, itu seluruhnya dan sanak oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya kada ada umatnya Rasulullah ini yang masuk neraka, kada ada. Seluruhnya masuk surga. Kenapa? Dan sanak Nabi. Nah, tapi jangan berdasar unggah dulu ya kalau ada juga anunya persyaratannya ya kalau belum lagi ini. Nah, nih Hokia diceritakan anna yauman minal ayyam, ya kadap karinya sekarang ya lah. Beti ulun tuh kadap panjanak atau minum kopi anu tadi. Kopi rampah nih tuh, minum kadep menjawab. Anna yauman minal ayyam, satu hari dari beberapa hari. Istama'atil kufaru fi dari Abi Jahlin. Orang-orang kafir berkumpulan di rumah Abu Jahal. Ini kisahnya anak Nabi waktu masih di Makkah, sembunyi-sembunyi menyebarkan Islam. Imbas sembunyi-sembunyi diperintahkan terang-terangan. Nah, makin Nabi terang-terangan, Islam itu makin cepat tersebar di Makkah. Tetapi gangguan dari bubuhan orang kafir Quraisy ini makin luar biasa juga. Bahkan sampai hendak merencanakan membunuh Nabi. Nah, tapi kada mau terjadi ya berapa kali mau Abu Jahal kan berapa kali masang perangkap ya kalau. Nah, hingga kada terlaksana. Gagal terus ke kita. Nah, lalu berkumpul bubuhan orang-orang yang kafir Quraisy nih nah di rumah Abu Jahal hendak merencanakan rencana yang berikutnya nih membunuh Nabi. Idza khala rajulun yuqalu lahu Tariq As-Saidulani. Lalu pahartan berkumpul bubuhan orang pemuka-pemuka kafir Quraisy, masuk seorang laki-laki yang beisinaran gelar Tariq As-Saidulani. Panggilan akrabnya itu Tariq di Kiau. Lalu Tariq ini masuk ke rumah seorang pemuda. Jadi Tariq ini waqala bubuhan nyawa nih, ujar yang Tariq ini pinang alih benar membunuh si Muhammad. Padahal ma ashala alaina qatlu Muhammadin. Alangkah mudahnya bagiku membunuh Muhammad alaihi salatu wasallam itu. Ini alaihi salam tambahan kita aja lah. Nah, ini kalau waktu itu sih enggak ada depan beralaihi salatu wasallam itu. Ya kan musuh kisahnya nih. Ma ashala alaina, mudah benar bagiku, bagi kami qatlu Muhammadin. Ujar si Tariq ini nih.
lau ittafaqtum asal aja bubuhan kalian sepakat lawan ala qauli atas pendapatku ini nah mudahnya membunuh. Oh, ujar si Tarik nih. Artinya sini memberikan ide ya kalau ide perencanaan pembunuhan Nabi. Qalu ujar para bubuhan pemuka kafir Quraisy yang hadir di situ, kaifa ya Tarik? Kayak apa caranya? Nyama pindah-pindah mudah benar, kayak apa caranya? Qala dzalikar rajul. Ujar si Tarik tadi, inna Muhammadan alaihi salamu istanada ila jidaril Ka'bah. Jadi Nabi kita tuh waktu memadahi orang, waktu mengajak masuk Islam itu nah, Nabi itu berdirinya di pada Ka'bah. Bila sidin panat berduduk bersandar di dinding Ka'bah. Jadi ujar si Tarik ini, ketika si Muhammad ini nyebut Nabi kita ini nah, bersandar di dinding Ka'bah, waktu itu tuh, nah, falau zahaba wahidun minna, ada seikung dari kita naik ke atas, zahaba tuh naik ke atas. Asal mana pergi panggillah cuman nih pergi artinya menyelusup naik ke atas Ka'bah situ. Warama hajaran kabiran min fawqil Ka'bati. Lalu batu ganal digugurakan dari atas Ka'bah yang kira-kira bidik gugurnya ke Nabi ini tuh. Nah, kayak itu kan Nabi bersandar nah di atas Ka'bah terus seikung naik gugurakan batu ganal. Ujar si Tarik nih Han. Ini kan ide juga ya kalau ini masalahnya menambah hadapan ngalih juga kan orang banyak juga ya kalau. Nah, pembela Nabi itu ada juga. Nah, lalu lah halaka pasti si Muhammad binasa. Ujar si Tarik tadi. Lah halaka kan fi'il madin berarti pasti binasa. Min saatihi situ saini ujar si Tarik. Cuma siapa yang hakun naik ke atas? Just Tarik nih. Faqama min bainihim rajulun, lalu ada berdiri seikung di antara mereka seorang laki-laki. Yuqalu lahu Syihab, ngarannya Syihab. Si laki-laki ini nih. Jar Syihab ini waqala law adantum li laqataltuhu. Mun kalian megini aku yang siap naik ke atas kena menggugurkan batu. Wah, si Syihab ini. Fa'adanu lahu, lalu bubuhan pemuka kafir Quraisy maigini si Syihab ini. Aja nyawa aja sudah nyawa tak numpang buat mu batu ganal ke atas itu. Nah. Fasaida lalu naiklah si Syihab ini fawqal Ka'bah, ke atas Ka'bah. Wa ma'ahu hajarun kabir dan di sisinya membawa batu yang ganal. Nah, paharatan tepat waktu pas Nabi hartan bersandar, kebiasaan memang sudah Nabi itu bersandar di situ. Paramahu maka digugurakannya batu tadi ilan Nabi alaihi salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, melihat seorang siap nih gugur batu tuh digugurakan. Nah, pokoknya bidik tuh bang ngaran batu ganal kada mau melayangnya kalau. Nah, pokoknya bila gugur tuh karena kada mau melayang batu ganal ngarannya. Sakalinya pas haratan ibah digugurakan itu Nabi haratan di bawah ini fa kharaja min jidaril Ka'bah, keluar dari dinding Ka'bah yang di atas nih kayak ini kan duduk sandar di situ kan Ka'bah itu dulu batu-batu aja bersusun. Nah, di dinding di atas itu keluar hajarun satu batu. Dari dinding itu keluar satu batu yang bersusun itu. Wa akhadha dzalikal hajaru fil hawa. Lalu batu itu mengeluar pas di atas kepala Nabi kita. Lalu ingin itu batu itu yang manahani. Batu dinding Ka'bah ini manahani mbah keluar kayak itu nah. Nah, sampat manahani fil hawa di atas udara hatta qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sempat berdiri dan baugah. Bah Nabi berdiri dan baugah min maudhihi dari tempat sidin duduk. Wasaqatal hajaru alal ardi, hanyar gugur batu yang dua biji tadi. Kan jadi dua biji gugur yang lah. Asalnya sabigi yang dari atas, batu yang manahani. Lalu talambat sedikit. Nah, imbah Nabi baugah hanyar gugur yang batu tadi. Nah, imbah itu takajub teh si Hisam ini batu dilihatinya pulang kan beluang nih dinding nih keluar batu beluang ada sekalinya wadah rajal jidaru ila maudhihi berampit pulang soalnya dinding tadi yang dinding yang beluang tadi berampit pulang fasara kama kana jadilah dinding itu seperti sedia kala kada beluang lagi aja kita. Nah, wa kana Syihab yang duru ilaihi, lalu si Syihab yang di atas tadi nih memandang melihat kejadian itu. Nah, mukjizat kada ini.
melihat nangka itu wa yata'ajjabu minhu, lalu kagum melawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kagum melihat, imbah kagum panazala, langsung si Syihab ini turun dari atas Ka'bah nih, melihat tadi Nabi kita ada tahu menahunya urusannya ini nih. Nah, panazala minal Ka'bah, turun dari Ka'bah, wa jaa baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu langsung menghadap, duduk di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa aslama, dan minta diislamkan. Nah, wajar kada melihat bang keajaiban, lalu minta Islam, makan masuk Islam di hadapan Nabi. Wa hasuna islamuhu, dan baguslah Islamnya. Itu bila kalimat wa hasuna islamuhu itu boleh dua lah, boleh hasuna islamuhu atau hasana islamahu barisnya. Kalau hasana berarti dia memperbagus keislamannya. Kalau hasuna islamuhu, baguslah Islamnya. Nah, gitu. Keduanya bujur. Wa aslama, imbah nintu Syihab tadi, imbah kejadian gitu langsung masuk Islam, buliknya ke tempat si Tarik yang tukang ide tadi nih, bakisah nangka itu, aku sih siap melihat kejadiannya nangka ini gagal rencana kita, gagal orang ini kata dasar bakaramat, dasar besi kelebihan. Ujar si Syihab tadi bakisah lawan si Tarik tadi nih, Tarik yang ampun ide asal nih, mendengar nangka itu, Tarik pun juga aidan ba Islam, wa aslama Tarik aidan, maka si Tarik pun masuk Islam juga, benar kisah nangka itu. Nah, berdua kada masuk Islam sudah, padahal rencana hendak membunuh. Rencana hendak membunuh, masuk Islam. Wa kana Syihab wa man ma'ahu aslamu. Sekalinya Syihab ini bukan hanya Sidin dan si Tarik, banyak orang-orang mengumpatinya. Nyebai habar bakisah. Nah, bertambah banyak. Itu sebenarnya hikmah. Bertambah banyak orang-orang yang masuk Islam barakat si Syihab yang kain gedina. Nah, aslamu ba'dama ra'au hadhil mu'jizat, setelah mereka itu melihat dan mendengari kisah si Syihab tadi. Nah, itu kisahnya nangka itu, artinya orang-orang yang sejaman lawan Nabi, beriman lawan Nabi wajar karena melihat langsung keluar biasaan Nabi kita ini. Malaikat beriman wajar melihat surga, melihat neraka, melihat aras. Nah, ibarat itu para nabi wajar beriman karena ditamui Jibril langsung. Nah, yang luar biasa itu Nabi adalah orang yang kada melihat aku tapi beriman lawan aku. Wal imanu, dan bermula beriman bi Muhammad, bi Sayyidina Muhammadin alaihi salam fi akhir zaman min afdalil maratibi. Nah, bermula beriman dengan Nabi kita Muhammad alaihi salam fi akhir zaman, di akhir zaman ini kita nih beriman lawan Nabi di akhir zaman ini, min afdalil maratibi, termasuk dari seabdal-abdal martabat. Jadi martabat keislaman kita, martabat orang itu banyak. Arti martabat ini pangkat. Nah, cuma pangkat yang paling tinggi adalah beriman di akhir zamannya, beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum, karena bahwasanya mereka orang-orang di akhir zaman ini sahabatu alal iman wal Islam. Mereka itu kuat, kokoh terhadap iman dan Islam, an dhahril ghaibi, padahal mereka itu kada melihat akan hal-hal yang gaib. An dhahril ghaibi, asal makna dari belakang punggung. Kada melihat kenyataan yang sebujurannya aja kita. Nah, bi ghairi musyahadatihi, dan tidak langsung menyaksikan akan Nabi kita alaihi salam, kada melihat kayak rupa Nabi, kayak apa badan Sidin, kada melihat, dan juga kada melihat mu'jizatihi, mukjizatnya. Nah, lumani ujar guru bahari lah, syarat kita diakui dan sanak Nabi itu kita itu harus ittisal dengan Nabi. Arti ittisal itu bersambung. Karena apabila kita kada bersambung lawan Nabi, berarti dihukumi terputus. Kada bersambung, terputus. Karena iman itu menyambung kita lawan Nabi. Nah, iman tadi. Nah, lalu iman ini sempurnanya tadi tersambung.
Jadi ada iman ya, percaya, ini selamat sudah. Cuma kena kepercayaan ini ada yang membuat kita tersambung secara sempurna ke Nabi. Bahasanya ittisal. Nah, kayak apa cara kita supaya tersambung sempurna lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, para ulama memadahkan ada cara lain illa bi mutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Makanya kita ada pernah dulak-dulak meminta doa ya Allah di akhiratul atas sunnah. Nas'alukal mutaba'ah lahu sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Nah, sebab bila dikabulkan doa kita itu mengikut Nabi secara zahir dan batin ini maka kita tersambung dengan Nabi. Ini yang disebut ikhwani dan sanaku. Ikhwani dan sanaku. Bahkan ada orang yang sempurna ittisalnya, mutabaahnya kepada Rasulullah, dibukakan hijab, melihat akan Rasulullah secara yaqdah, bukan hanya dalam mimpi. Dan itu bisa terjadi dan sudah banyak terjadi oleh para guru-guru kita bahari. Kalau ingin membuka kitab bahari-bahari itu yang kayak kitab Sa'adatud Darain fi Sholati ala Sayyidil Kaunain, itu pengarangnya si Yusuf An-Nabhani. Sidin berkisah, Sidin melihat Rasulullah yaqdah itu kada kehitungan lagi, kada kawas Sidin menghitung. Amun bermimpi sudahnya melihat yaqdah. Nah, maka ujar guru sekumpul, orang yang melihat yaqdah secara sadar dengan Rasulullah dihukumi kedudukannya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makam sahabat kita. Nah, melihat. Nah, kenapa sampai bisa melihat begitu? Kita harus lihat mimpi barangnya Allah. Nah, tamimpi barang. Arti tamimpi itu bisa boleh jadi kita kada langsung melihat nabinya, bisa melihat guru. Lalu tujuan Nabi ya, yang kita lihat sekalinya guru kita bisa. Nah, bisa nangka itu. Bisa nangka itu. Ada mau yang anunya itu, ada mau langsung bisa guru kita, biasanya nangka itu. Itu kan sudah syukur benar. Tujuan Nabi dilihat sandal. Berarti kan luar biasa juga itu, artinya itu ada isyarat-isyaratnya lah. Nah, cuma kita sekurang-kurangnya harus kita jangan sampai kada berbuat di mutabaah kepada Rasulullah. Arti berbuat di mutabaah itu jangan kita kada paham cara mutabaah kepada Rasulullah. Sebab mutabaah itu ada caranya. Ya kalau kada tahu caranya, masukkan gigi aja. Dikira gigi nang apakah? Ya. Padahal lain itu. Nah, tadi kan mau jalan-jalan aja. Jadi biar masukkan gigi aja. Ya. Lain itu. Nah, arti mutabaah itu mengikut Rasulullah. Rasulullah baudu bujur, kita bujur baudu. Rasulullah istinja bujur, kita bujur istinja. Rasulullah sembahyang bujur, ini kita bisa sembahyang juga yang bisa salah ada bujur, lalu kada disebut mutabaah ngarannya, kada tersambung nih kita. Nah, lalu sudah bujur, maksudnya istinjanya bujur, baudunya bujur, sembahyangnya bujur. Misal nih bujur juga sudah seberataan, tapi belum mutabaah zahir, maka belum disebut ittisal. Jadi yang nara ittisal itu dua syaratnya, mutabaah zahir ada, mutabaah batin ada. Yang disebut ittisal tersambung, ini yang disebut ikhwani nang sanaku. Biar Nabi sempurna beriman lawan Nabi. Nah, kayak apa caranya supaya mutabaah zahir itu bujur? Mutabaah zahir itu bujur. Kada kalau kita kada belajar ya kan. Nah, belajar tata cara istinja kayak apa, wudu kayak apa, sembahyang kayak apa. Kita nih belajar aja harus tentang cara sembahyang, itu masih salah aja pian. Udah menemu itu, tapi di kutub utara bang jauh benar. Rancak itu pada dilajari pelajar kita pengen rancak jelaskan. Sakannya salah aja masih. Model kayak kada mendengar itu nah. Model kayak kada mendengar. Bisa guring, bisa. Oh iya kalau. Nah itu bang. Jadi itu salahnya kita ini mengharap pahalanya aja bang. Menuntut ilmu mengharap pahalanya aja. Orang menurut ilmu ini mengharap paham. Jangan hanya mengharap pahala aja, mengharap pahala aja ya kan. Jadi lah kasih mati aja masuk surga langsung ya kalau. Mengharap pahala aja tuh. Nah, kita ini menuntut ilmu diantaranya menghilangkan kejahilan.
Jadi mengerti, oh kayak ini kah caranya, kayak ini kah caranya, kayak ini kah caranya. Rancak ulun madakan julun bilanya sujud imam hanya kita sujud. Bila ruko imam hanya kita ruko. Tuntung akan bujur-bujur ruko dulu hanya kita ruko. Bujur-bujur sujud dulu kita sujud gitu loh kak. Itu mulai zaman kupiah buruk sampai rupiah hanyar nih nah. Kayak itu sudah ulun madahi. Hah? Tatap ja. Imam hendak ruko, oh coba dahulu ruko juga. Kada jadi imam ruko nah. Janganlah. Ada salah imam, mahayani naham imam. Aduh. Ada komunitas imam bergerak, hendak bergerak dia langsung tuntungakan imam dulu. Hah? Aneh benar. Tapi dasar kayak itu pengelah. Makanya Nabi itu pian bila membadahi kada mau sekali, 3 kali. Mun ulun ini kada kehitungan alam dari Nabi pian. Mengadahi. Nah, sudah bujur. Nah, bila sudah bujur, dituntut pulang kita ikhlas. Menggawi yang bujur tuh nah, dituntut ikhlas. Belajar ikhlas kada kawa bujur kecuali tuntung dan menghayati sifat 20. Hanya paham ikhlas. Asal bujur-bujur turun aja sifat 20 belajar menghayati paham tuh gina. Tapi mau turun wayah-wayah, nah, iya tadi kada sempurna pemahaman. Apabila gawian amaliyah tadi baik yang wajib maupun yang sunat sudah bujur dan ikhlas, nah ikhlas sudah kita ikhlas yang sifat 20 nih. Itulah yang disebut mutabaah zahir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi mutabaah batin darnya. Itu disebut mutabaah zahir. Nah, kita nih disuruh membujurakan mutabaah zahir nih selama hayat dikandung lintuhut. Kalau urusan mutabaah batin itu gampang aja nih tuh. Biar guru ngumpul gampang aja. Yang penting bujurakan yang zahir dulu. Sebab asal bujur yang zahir, gawian bujur, ikhlas, kita sudah dihukumi dekat dengan Rasulullah. Dekatnya dulu yang penting. Nah, kalau sudah dekat sama dengannya melihat ya ada. Nah, maulah orang dekat kada melihat. Nah, kalau kita sudah dekat lalu dihadiahi oleh Allah melihat inilah yang disebut mutabaah batin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan baru dulu anak melihat gawian kada bujur. Nah, orang di akhir zaman ini hendak beri dahulu melihat gawian kada bujur. Sembahyang masih belum bujur. Baparak, imbah baparak kalihatan apa yang dilihat? Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baudu, bujur, ikhlas, menggawi akhlak siapa? Akhlaknya Rasulullah. Kita puji Rasulullah, memuji Rasulullah dengan membaca salawat sallallahu alaihi wasallam. Kalau dimuntung, kalaunya kita sudah melihat lewat akhlak sidin, itu sudah pujian yang hakiki, pujian yang maknawi. Orang yang sudah mutabaah sempurna kepada Rasulullah ini lebih tinggi daripada keikhlasannya terhadap amalnya tadi. Nah, jadi kita disuruh ikhlas, ya kada? Nah, disuruh beramal bujur, sah. Nah, itu masih wilayah la ilaha illallah. Sedangkan dua kalimahan ini sambungannya setelah sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kalau tauhidnya kada bujur, mustahil kawa ikhlas. Secara hukum adat mustahil kita berdoa itu ikhlas kalau tauhid belum bujur. Mustahil kita berikhtiar untuk ikhlas kalau tauhid belum bujur. Orang di akhir zaman ini hendak berdedasan yang tadi bang belaka-lakas. Tauhid belum bujur, belajar sifat 20 kada pernah.
hati-hati. Langsung mengaji Nur Muhammad, hati-hati. Paham-paham dulu sifat 20. Berbuah dulu sifat 20-nya. Apa buahnya? Ikhlas. Kajian tinggi Nur Muhammad, behualan sekalinya orangnya. Lain. Kajian tinggi Nur Muhammad Pahirian, berarti kada paham masih la ilaha illallah. Paham-paham la ilaha illallah, nah, sampai berbuah ikhlas, amaliyahnya bujur. Nah, nyaman ya kita menyaksikan akhlak orang ya Allah. Nah itu, apabila sudah mutabah jahir ada di diri kita, mutabah batin ada di diri kita, itu yang disebut ittisal kepada Rasulullah SAW. Tersambung lawan Nabi. Nah, cuma tersambungnya kita lawan Rasulullah ini bil wasilah jua, dengan parantara jua. Kada kawa kita tersambung lawan Nabi langsung kalau kita kada baguru. Nah, maka baguru jua sekalinya ya kalau baguru. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Jadi guru penting benar. Sebab bila kada baguru, syaitanlah gurunya. Bisa aja kita para iya sudah, padahal lain. Sebab ada yang mengarahkan kita. Maka guru ini wasilah kita sampai kepada Rasulullah. Kalau kita sudah melihat akan akhlak Rasulullah di mana-mana, di setiap kebaikan, nah itu hakikatnya sudah sampai kepada hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa kayak itu? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada pernah keluar dari hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dekat dengan Rasulullah, berarti berada di hadratnya Allah. Jadi Nabi kita tuh kada sedetik pun kada pernah keluar dari hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dekat dengan Nabi, berarti berada di hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Paham lah pian nih? Pada paham saya pikirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari dingin, ngopi dulu lah. Supaya jangan salah paham tuh. Jadi orang yang memuji Rasulullah, dekat dengan Rasulullah, yang dituju tuh Allah sebenarnya. Nah, jadi jangan sampai gara-gara salah paham memadahkan, betul itu syirik ya. Kada. Nah lalu itu jalur ke atasnya. Ya kalau, nah jalur kita pang di mana memulainya? Di mana memulainya? Belajar. Bujur-bujur belajar. Fardu ain, fikih bujur-bujur belajar. Dari mulai istinja bujur-bujur tuh belajar. Nah betul pulang. Tauhid bujur-bujur belajar sifat 20. Tasawuf bujur-bujur belajar. Lalu seandainya kita keharatan belajar ini nah belum tuntung pandang ya kalau belum tuntung pandang lalu meninggal dunia misalnya meninggal dunia maka di akhirat kita tetap tak kumpul dengan Rasulullah. Ada mau kada tak kumpul? Kenapa? Karena gawian kita nilai yang menyambungkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, gawian kita ini mengumpulkan kesidin. Walaupun kita belum tuntung pandang, belum sempurna itisalnya aja kita, tetapi sudah dihukumi tasambung. Di mana aja tasambungnya aja? Di niat kita. Nah, di niat kita tasambungnya di situ. Makanya niat itu penting benar. Membujurakan niat. Satu aja niat kita menuntut ilmu nih supaya parak lawan Nabi. Nah, selesai sudah. Maka pemahamannya orang yang kadang mau menuntut ilmu jauh lawan Nabi. Biar hari-hari memuji Nabi. Tapi jauh lawan Nabi kenapa aja? Ada maasi. Hari-hari memuji Nabi, sadang sudah. Mau belajar tuh. Belajar bodoh, hari-hari memuji Nabi, belajar bodoh ada mau aja. Salah-salah aja terus. Malah Nabi sarik.
Nah, makanya bila beramal ini perlu ada lampu, belampu aja kita, yang ada belampu. Gara-gara beramal kada belampu tak salah. Nah, ini belampu aja kita. Nah, lampu itu dapatnya di mana kita? Ya di kitab-kitab tuh bang, kita baca-bacanya. Di situ dapatnya kita paham. Oh, kayak ini kah sekalinya yang bujur. Oh, kayak ini kah sekalinya yang bujur. Jadi walaupun kita ada tuntung pandang belajar, tadahulu umur habis, nah tetap dihukumi kita tak kumpul dengan Rasulullah. Nah, apabila tak kumpul dengan Rasulullah, melihat kada? Nah, melihat juga, wasil juga nadanya, walaupun wasilnya di akhirat. Jadi wasil itu kada mesti harus di dunia, bisa wasilnya di akhirat. Bisa wasilnya di kubur. Nah, arti wasil nih tuh melihat je kita lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tunaran wasil. Al hadisu tasi asyara tanggung kepanjangannya ini. Enggak situnya lah, wallahu a'lam.